ओम शांति। आज बाबा की 6 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जैसे तुम आत्माओं को जैसे तुम आत्माओं को यह शरीर रूपी सिंहासन मिला है, यह शरीर रूपी सिंहासन मिला है, ऐसे बाप भी इस दादा के सिंहासन पर विराजमान है। ऐसे बाप भी इस दादा के सिंहासन पर विराजमान है। उन्हें अपना सिंहासन नहीं है, उन्हें अपना सिंहासन नहीं है। আমরা আত্মাগুলো শরীরে বসে আছি, বাবা সেই রকম ব্রহ্মা বাবার শরীরে থাকে। प्रश्न, जिन बच्चों को ईश्वरीय संतान की स्मृति रहती है, जिन बच्चों को ईश्वरीय संतान की स्मृति रहती है, उनकी निशानी क्या होगी? उनकी निशानी क्या होगी? যারা নিজেকে ভগবানের সন্তান বলে মনে রাখে, তার লক্ষণ কেমন হবে? কেমন লক্ষণ হবে? उत्तर, उनका सच्चा लब एक बाप से होगा। उनका सच्चा लब एक बाप से होगा। तो ভালো সন্তান আছি, এক বাবাকে ভালোবাসি। ईश्वरीय संतान कभी भी ईश्वरीय संतान कभी भी लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। ভগবানের সন্তান লড়াই ঝগড়ার মধ্যে কখনো যাবে না। তো আমরা সেই লিস্টে আছি। उनकी कुदृष्टि कभी नहीं हो सकती, उनकी कुदृष्टि कभी नहीं हो सकती। কারোর উপরে খারাপ নজর যাবে না। जब ब्रह्मा कुमार कुमारी जब ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात बहन भाई बने, अर्थात बहन भाई बने, तो गंदी दृष्टि जा नहीं सकती। তো বাবা সব মাপ দিয়ে দিল, তো মেপে নিতে হবে আমি কতটা ভগবানের সন্তানের নেশাতে থাকি। गीत, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जाए। ओम शांति। अब बच्चे जानते हैं, बाबा ने आकाश सिंहासन छोड़कर अब दादा के तन को अपना सिंहासन बनाया है। वो छोड़कर यहाँ आकर बैठे हैं। यह आकाश तत्व तो है जीव आत्माओं का सिंहासन, आत्माओं का सिंहासन है वो महतत्व। यहाँ जहाँ तुम आत्माएं बिगर शरीर रहती थी, তাই না? বাবা মনে করিয়ে দিচ্ছেন পরম ধামের আকাশে আমরা কেমনভাবে ছিলাম? ছোট্ট তারার মতন, একটা ছোট্ট জ্যোতির মতন। এই দেহ ছিল না, দেহ এখানে এসে ধারণ করেছি। आत्मा को दिव्य दृष्टि बिगर देखा नहीं जा सकता। तुम बच्चों को अभी यह ज्ञान है, जैसे स्टार कितना छोटा है, वैसे आत्माएं भी बिंदी मिसल हैं। तो सब बिंदी হয়ে বসে আছি তো, না 5-6 ফুটের দেহই মাথায় আছে, না জ্যোতির্বিন্দু হয়ে গেছি। बाबा बोलचेन, अब बाप ने सिंहासन तो छोड़ दिया है। बाप कहते हैं, तुम आत्माएं भी सिंहासन छोड़कर यहाँ इस शरीर को अपना सिंहासन बनाती हो। मुझे भी जरूर शरीर चाहिए, मुझे बुलाते ही हैं पुरानी दुनिया में। गीत है ना, दूर देश का रहने वाला, तुम आत्माएं जहाँ रहती हो वो है तुम आत्माओं और बाबा का देश। फिर तुम स्वर्ग में जाते हो जिसकी बाबा स्थापना कराते हैं। बाप खुद उस स्वर्ग में नहीं आते, खुद तो वाणी से परे वानप्रस्थ में जाकर रहते हैं। तो শিবকে সব সময় কোথায় দেখায়? সে সমাধিতে থাকে।
পার্বতীরা এসে ওকে জাগায়, চোখ খুলতে বলে। তো বাবা বলছেন সব আত্মাগুলোকে সুখের দুনিয়া দিয়ে বাবা কোথায় চলে যাবে? বানপ্রস্থে। स्वर्ग में उनकी दरकार नहीं, वो तो दुख सुख से न्यारे है ना, तुम तो सुख में आते हो तो दुख में भी आते हो। তো শিব বাবা আর মানুষ আত্মা, এর মধ্যে তফাৎ কি? মানুষ সুখও ভোগ করবে, দুঃখও ভোগ করবে, কিন্তু শিব বাবা ভগবান কখনো সুখও ভোগ করে না, দুঃখও ফিল করে না, সে সুখ দুঃখ থেকে নিয়ারা থাকে। अभी तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बहन भाई हैं, एक दो में कुदृष्टि का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। यहाँ तो तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, आपस में बहन भाई हो, पवित्र रहने की युक्ति देखो कैसी है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, सभी का बाबा एक है, तो सभी बच्चे हो गए ना, बच्चों को आपस में लड़ना झगड़ना भी नहीं चाहिए। কি বলল বাবা? বাচ্চাদেরকে নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া করা উচিত না। তো এই পেপারে পাস না বারবার ফেল, না পাস, সব পাস হয়ে আছি, ঝামেলা করি না তো কোথাও। इस समय तुम जानते हो हम ईश्वरीय संतान हैं, पहले आसुरी संतान थे, फिर अब संगम पर ईश्वरीय संतान बने हैं, फिर सतयुग में दैवी संतान होंगे। বাবা বারবার মনে করাচ্ছেন এখন ঈশ্বরের সন্তান আছে, তারপরে কি হব? দেবী দেবতাদের সন্তান হব। তো লড়াই ঝগড়ার সংস্কার থাকলে চলবে? সে তো আসুরি সন্তানদের কাজ। तो बाबा बोलছেন यह चक्र का बच्चों को मालूम पड़ा है, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो, फिर कभी कुदृष्टि जाएगी नहीं, सतयुग में कुदृष्टि होती नहीं, कुदृष्टि रावण राज्य में होती है। दृष्टियो पवित्र चाहिए, बाबा बोले ना सिविलाई चाहिए। तुम बच्चों को सिवाय एक बाप के और कोई की याद नहीं रहनी चाहिए। बाबा बोलছেন याद काके करबो? एक बाबा दूसरा ना कोई, सबसे जास्ती एक बाप से लब हो जाए, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। बाप कहते हैं बच्चे अभी तुमको शिवालय में चलना है, शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, आधा कल्प रावण राज्य चला है, जिससे दुर्गति को पाया है, रावण क्या है, उसको जलाते क्यों हैं, यह भी कोई नहीं जानते, शिव बाबा को भी नहीं जानते। जैसे देवियों को सजा करके पूजा करके डुबोते हैं, शिव बाबा का भी मिट्टी का शिवलिंग बनाए पूजा आदि कर फिर मिट्टी मिट्टी में मिला देते हैं। তাই না? সব নদীর ধারে যাবে, সব বালির শিবলিঙ্গ বানাবে, পুজো আর্চা করবে, দিয়ে সব ভসান হয়ে যাবে, তাই না? যেমন দেবীদেরও ভসান দিয়ে দেয়, ওই রকম শিব বাবারও ভসান দিয়ে দেয়। वैसे रावण को भी बनाकर फिर जला देते हैं, রাবণকেও পুড়িয়ে দেবে, কিন্তু কোনোটাতে কাজ হচ্ছে না, তাই না? बाबा बोलছেন समझते कुछ भी नहीं, कहते भी हैं अभी रावण राज्य है, राम राज्य स्थापन होना है, गांधी भी राम राज्य चाहते थे, तो इसका मतलब रावण राज्य है ना। जो बच्चे इस रावण राज्य में काम चिता पर बैठ जल गए थे, बाप आकर फिर से उन पर ज्ञान वर्षा करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। जैसे सूखी जमीन पर बरसात पड़ने से घास निकल आता है ना, तुम्हारे पर भी ज्ञान की वर्षा न होने से कितने कंगाल बन गए थे। बाबा बोलছেন রোজ একটু একটু কি চাই? জ্ঞানের বৃষ্টি চাই। জ্ঞানের বৃষ্টি পেতে থাকবে তো সব ফুল গাছগুলো ভরা ভরা থাকবে, তাই না? আর যার মাথার উপরে রোজ জ্ঞান বৃষ্টি নেই, তার অবস্থা একটু শুকিয়ে যাবে না? তো বাবা বলছেন अभी फिर ज्ञान वर्षा होती है, जिससे तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। কেন বৃষ্টি করাচ্ছে বাবা জ্ঞানের? যাতে আমরা বিশ্বের মালিক হতে পারি। भल तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हो,
परंतु कैसे रहते हो? भल तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, परंतु कैसे रहते हो? कैसे रहते हो? परंतु अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा तो गतकाल दिएছিল না হোমওয়ার্ক, তো পাস হলাম তো, খুশি ছিল সারাদিন না মাঝখানে গায়েব হয়ে গেল? তো বাবা বলছেন গৃহস্থিতে থাকো, কিন্তু কেমন ভাবে থাকবে? एकदम खुशीते, आनंदे, हंसी खुशीते। जैसे कोई गरीब के बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बन जाते हैं, वो भी बड़ों बड़ों के साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं। भिलने की बात भी शास्त्रों में है ना। तुम बच्चे जानते हो, जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की है वही सबसे जास्ती ज्ञान आकर लेंगे। তাই না? যে যত খুব ভক্তি শ্রদ্ধা দিয়ে পুজো করেছিল, বাবা বলছেন জ্ঞান মার্গেও ভালো যোগী আত্মা সেই হবে, ধারণাও সেই করবে, আবার সেবাও সেই করবে, আবার পদের অধিকারীও সেই হবে। सबसे जास्ती शुरू से लेकर तो हमने भक्ति की है, फिर हमको ही बाबा स्वर्ग में पहले पहले भेज देते हैं। यह है ज्ञान युक्त यथार्थ बात। बरोबर हम ही सो पूज्य थे, फिर सो पुजारी बनते हैं। कि बोलो बाबा? कि बोलो बाबा? हम सो पूज्य थे, फिर पुजारी बन गए। तो एक्सेप्ट হচ্ছে তো যে পূজ্য আত্মা ছিলাম, इष्ट देव देवी ছিলাম, एक्सेप्ट হচ্ছে तो नीचे उतरते जाते हैं, बच्चों को सारा ज्ञान समझाया जाता है। इस समय यह सारी दुनिया नास्तिक है, बाप को नहीं जानते, नेति नेति कह देते। आगे चलकर यह सन्यासी आदि सब आकर आस्तिक जरूर बनेंगे। मुरली तो হচ্ছে সাকার মুরলি ব্রহ্মা বাবার সময়ের, তাই না? তখনই বাবা বলেছিল যে লাস্টে গিয়ে সন্ন্যাসীরাও এসে, তাই না, ওরাও জ্ঞান নেবে। তো এখন তো সবাই তো সব অনেকগুলো ভিডিও দেখেছেন না, এখন সেই লাস্টের সময়ে চলে এসেছে। तो बाबा कहते आगे चलकर यह सन्यासी आदि सब आकर आस्तिक जरूर बनेंगे। कोई एक सन्यासी आ जाए तो भी उन पर सभी विश्वास थोड़े ही करेंगे, कहेंगे इन पर बीके ने जादू लगाया है, তাই না? একজন সন্ন্যাসী আসলেও কাজ হবে না, সবাই কি বলবে? গিয়ে ওখানে জাদু করে দিয়েছে। তো বাবা বলছেন সব সন্ন্যাসীরা আসবে, অনেক সন্ন্যাসী আসবে, সবাই বলবে, তাই না? এখন সে সময়ে লাস্টের সময় তো এসেই গেছে, সবাই তো বলছে उनके चेले को गद्दी पर बिठाए उनको उड़ा देंगे। ऐसे बहुत सन्यासी तुम्हारे पास आए हैं, फिर गुम हो जाते हैं। यह है बड़ा वंडरफुल ड्रामा। अभी तुम बच्चे आदि से लेकर अंत तक सब जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारण कर सकते हैं। बाप के पास सारा ज्ञान है, तुम्हारे पास भी होना चाहिए। তাই না? বাবা কি চায়? বাবা যা কিছু জানে সব বাচ্চাদেরকে বাবা জানিয়ে দিতে চায়, তাই না? दिन प्रतिदिन कितने सेंटर्स खुलते रहते हैं। बच्चों को बहुत रहमदिल बनना है। बाप कहते हैं अपने ऊपर भी रहमदिल बनो, बेरहमी नहीं बनो। अपने ऊपर रहम करना है, कैसे वो भी समझाते रहते हैं। বাবা কালকেই বলছিল না, নিজের উপরে রহম করো, দয়া করো, পুরুষার্থ করো, তাই না? তো আগে নিজের উপরে দয়া করো। बाप को याद कर पतित से पावन बनना है, फिर कभी पतित बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है। दृष्टि बड़ी अच्छी चाहिए। हम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हैं, ईश्वर ने हमको एडॉप्ट किया है ना। अब मनुष्य से देवता बनना है। पहले सूक्ष्म बतनवासी फरिश्ता बनेंगे, तो देवता होबो परे, आगे की होते हबे সূক্ষ্ম বতনবাসী ফরিস্তা। তো প্র্যাকটিস আছে তো যারা যারা সূক্ষ্ম বতনবাসী ফরিস্তা হতে পারে, প্র্যাকটিস আছে, হাত তুলেন দেখি।
সবাই হতে পারে। तो सूक्ष्म बतन का भी राज बच्चों को समझाया है। यहाँ है टॉकी, सूक्ष्म बतन में है मूवी, मूल बतन में है साइलेंस। सूक्ष्म बतन है फरिश्तों का, তাই না? এই দুনিয়াতে আওয়াজ আছে, এর উপরে সূক্ষ্ম বতন, সেখানে শরীরও নেই, আওয়াজও নেই, কিন্তু কর্ম তো আছে। তার উপরে পরমধামে না শরীর আছে, না কর্ম আছে, না আওয়াজ আছে। সেখানে পরমধামে শুধু আমরা কেমন থাকবো? জ্যোতিরূপে, একটা ছোট্ট তারার মতো। তো বাবা বলছেন সূক্ষ্ম বতন হ্যাঁ ফরিস্তোं का। তো সূক্ষ্ম বতনে গেলে কেমন যাব? আলোর দেহ ধারণ করে, স্থূল দেহ এখানে পড়ে থাকবে, আলোর দেহ উঠে সূক্ষ্ম বতনে ফরিস্তা বাপ দাদার কাছে পৌঁছে যাবে। तो जैसे घोष्ट का छाया का शरीर होता है ना, आत्मा को शरीर नहीं मिलता है तो भटकती रहती है, उनको घोष्ट कहा जाता है। उनको इन आँखों से भी देख सकते हैं। यह फिर है सूक्ष्म बतनवासी फरिश्ते। यह सब बातें बहुत समझने की है। मूल बतन, सूक्ष्म बतन, स्थूल बतन, इनका तुमको ज्ञान है। चलते फिरते बुद्धि में यह सारा ज्ञान रहना चाहिए। हम असल मूल बतन के रहवासी हैं। अभी हम वहाँ जाएंगे भाया सूक्ष्म बतन। আসার সময়ে সত্যযুগে ডাইরেক্ট এসেছিলাম, পরমধাম থেকে আত্মা নেমে সত্যযুগে, কিন্তু যাবার সময় কেমনভাবে যাবে? আগে ফরিস্তা হয়, সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করে সূক্ষ্ম বতন যাবে, তারপরে সেখান থেকে পরমধাম যাবে। तो बाबा बोलचन बाबा सूक्ष्म बतन इस समय ही रचते हैं। पहले सूक्ष्म फिर स्थूल चाहिए। अभी यह है संगम युग, इनको ईश्वरीय युग कहेंगे, उनको दैवी युग कहेंगे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कुदृष्टि जाती है फिर ऊंच पद पा न सके, তাই না? দৃষ্টি যদি খারাপ হলো তো পথ নিচে হয়ে যাবে। अभी तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो ना, फिर घर जाने से भूल नहीं जाना चाहिए। तुम संग दोष में आकर भूल जाते हो। ওই জন্যে বাবা বারবার বলে সঙ্গ দোষ থেকে সাবধানে থাকতে হবে, পুরুষার্থ নিচে না নেমে যাক। तुम हंस ईश्वरीय संतान हो। কি নাম দিল বাবা? রাজহাंस। तो बाबा बोलছেন তোমরা হলে सब राजहंस। तुम्हारी किसी में भी आंतरिक रग नहीं जानी चाहिए। अगर रग जाती है तो कहेंगे मोह की बंदरी। কি নাম দিল বাবা? তো বন্দরী আছে, মোহ আছে তো বন্দরী আছে, তাই না? तुम्हारा धंधा ही है सबको पावन बनाना। তো বন্দর বন্দরী বসে নাই তো এখানে কেউ। বাবা বলছেন যদি মোহ মাথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে তো এখনো বাদরপোনা যায়নি। तो तुम हो विश्व को स्वर्ग बनाने वाले। कहाँ वो रावण की आसुरी संतान और कहाँ तुम ईश्वरीय संतान। तुम बच्चों को अपनी अवस्था एक रस बनाने के लिए सब कुछ देखते हुए जैसे कि देखते ही नहीं हैं, यह अभ्यास करना है। গত রবিবারের মূল্যে মনে আছে তো? কি ছিল? কি ছিল? কার মনে আছে? কি ছিল? এক রস স্থিতি যদি চাই তাহলে কি পুরুষার্থ করতে বলেছিল বাবা? সমানে থাকবো, সবাইকে সম্মান দেব, তাই না? এক রস স্থিতি ধারণ করতে বাবা লক্ষ্য দিয়েছিল। তো বাবা বলছেন এক রস অবস্থা যদি ধারণ করতে চাই তাহলে কেমন থাকতে হবে? সব কিছুর মধ্যে দেখেও না দেখার মতন, তাই না? সাক্ষী হয়ে रोल प्ले করতে হবে। यह अभ्यास करना है, इसमें बुद्धि को एक रस रखना हिम्मत की बात है। তো বাবা কি রেজাল্ট দেখতে চায়? বাবা পরিস্থিতি দেখবে না যে তোমার কাছে কি সিচুয়েশন আছে,
কি পরিস্থিতি আছে, কি সমস্যা আছে, বাবা সেটা দেখবে না। বাবা কি দেখবে? তোমার স্থিতি কেমন আছে, একরস আছে না হলচল হলো? হলো কতক্ষণ হলো, কতক্ষণে একরস আবার আসলে স্বাভাবিক হলে, তাই না? বাবা সে রেজাল্ট দেখবে। কার 1 সেকেন্ডে সামলে গেল, কার 1 মিনিটে, ঘন্টা, দিন, মাস, বছর। তো বাবা বলছেন রেজাল্ট দেখব, একরস স্থিতি কতক্ষণে ধারণ হচ্ছে। তো বুদ্ধি কো একরস রাখনা হিম্মত কি বাত হ্যায়। বাবা বলছে সাহসী বাচ্চা কে আছে যে প্রত্যেক পরিস্থিতিতে একরস অবস্থা ধারণ করে রাখতে পারে। তো পাস হয়ে যাব, তো সব পাস হয়ে যাব না? বুদ্ধিতে ব্যর্থ চলবে, হলচল হবে, না একরস স্থিতি থাকবে, রিয়েকশন হবে না? কি পাস হব তো, লক্ষ্য তো বাবা দিয়ে দিয়েছে, এর উপরে পুরুষার্থ অবশ্যই করব, তাই তো? পারফেক্ট होने में मेहनत लगती है। তো কবে পারফেক্ট হব? যখন সারাটা দিন স্থিতি একরস থাকবে, উঁচু নিচু হবে না কোনো সিচুয়েশনে, কোনো পরিস্থিতিতে। সেদিন বুঝবো একটু কিছু তৈরি হয়ে গেছে। संपूर्ण बनने में टाइम चाहिए। जब कर्मातीत अवस्था हो तब वो दृष्टि बैठे, तब तक कुछ न कुछ खींच होती रहेगी, তাই না? কি বললো বাবা? যতক্ষণ আমি সম্পূর্ণ হয়নি, কর্মাতীত হয়নি, তো কর্মের হিসাব কিতাব বুদ্ধিকে বিচলিত করতে থাকবে, টানাটানি করতে থাকবে, ব্যর্থ সংকল্প চলতে থাকবে। কিন্তু পুরুষার্থ কি করব? যাতে আমি সেই হলচল থেকে বিজয়ী হতে পারি। স্থিতি পজিটিভ, যেটা বাবা বললো না, সমানে থাকবো আর সবাইকে সম্মান দিতে পারবো। इसमें बिल्कुल उपराम होना पड़ता है। কি বললো বাবা? একরস স্থিতি কখন হবে? যখন সব পরিস্থিতিগুলোতে উপরাম, উপরাম মানে উপরে আরাম। কোন উপরে? সূক্ষ্মবতনে ফরিস্তা বাপ দাদার সঙ্গে সাথী হয়ে, সাক্ষী হয়ে নিচের ড্রামা দেখব, তাই না? দাদিদের এরকমই পুরুষার্থ ছিল। দাদিরা কোথায় থাকতো? বতনে, তাই না? বাবার সাথী, বাপ দাদার সাথী ফরিস্তা হয়ে থাকতো আর সাক্ষী হয়ে ড্রামা রোল প্লে করত। কেউ কাজের জন্য আসলো, দেখা করতে আসলো, তো বাবাকে সঙ্গে ডেকে নিত, বাবা চলো, তুমি কি রায় পরামর্শ দেবে, তুমি আমাকে দিয়ে কি করাবে, চলো। দিয়ে কাজ হয়ে গেল, আবার বাবার সঙ্গে সূক্ষ্মবতনে গল্প করতে থাকে। এরকম ছিল দাদিদের পুরুষার্থ। তো যেদিন সাথী আর সাক্ষী দুটো, এক বাবা দুসরা না কই, সাথী হয়ে বসে আছি ফরিস্তা বতনে আর সাক্ষী হয়ে ড্রামা প্লে করছি, মানে যতটা আমার ভূমিকা আমি অতটুকুই করব। এক্সট্রা যেখানে আমার কোনো রোল নেই, না সেখানে ইন্টারফিয়ার করব, না সেখানে কোনো সংকল্প পর্যন্ত চলবে, তাই না? বল আর ব্যবহার তো দূরের কথা, সংকল্পও চলবে না, তাই না? তাকে বলা হবে সাক্ষী দ্রষ্টা। তো বাবা বলছেন ইসমে বিলকুল উপরাম হোনা পড়তা হ্যায়, তবে একরস স্থিতি আসবে, কর্মাতীত হব, সম্পূর্ণ হব। লাইন ক্লিয়ার চাহিয়ে। কি বললো বাবা? লাইন ক্লিয়ার চাহিয়ে। কার সঙ্গে লাইন ক্লিয়ার? বাবার সঙ্গে বুদ্ধির কানেকশন, যে শিব বাবা আমার সাথী আছে, তাই না? তো কোনো টেনশন আর থাকবে না। देखते हुए जैसे तुम देखते ही नहीं हो, ऐसा अभ्यास जिसका होगा वही ऊंच पद पाएंगे, তাই না? দেখছি সব কিছু, সবাইয়ের মধ্যে আছে, কিন্তু আমার চোখ গণেশের মতন, শুধু লক্ষ্যের উপরে, দূরের উপরে, তাই না? কত দূর আমাকে যেতে হবে, লক্ষ্যই শুধু চোখে থাকবে, বাকি সাইট সিন কি আসছে সেইগুলোতে দেখেও না দেখার মতন। প্র্যাকটিস সবাইর আছে, কলকাতা নিবাসী তো ট্রেনই চড়ে, তো ট্রেনে তো ভালো মতনই প্র্যাকটিস হয়ে যায়। বসে আছি তো সবার মধ্যে, কিন্তু কারোর ঝামেলার মধ্যে ঢুকি না, তাই তো? প্র্যাকটিস আছে না?
তো বাবা বলছেন, तो ऐसा अभ्यास जिसका होगा वही उच्च पद पाएंगे, তাই না? তো জীবনের যাত্রাপথে নিজের রোলটুকু করো, সাক্ষী হয়, অন্যের রোলের প্রতি সাক্ষী। তো যার এই অভ্যাস থাকবে সে হবে উঁচু পদের অধিকারী। अभी वो अवस्था थोड़े है, सन्यासी तो इन बातों को समझते भी नहीं, यहाँ तो बड़ी मेहनत लगती है, तुम जानते हो हम भी इस पुरानी दुनिया का संन्यास कर बैठे हैं, बस हमको तो अब स्वीट साइलेंस होम में जाना है। तो মনে আছে তো বাবা টাইটেল দেয় রাজ ঋষি, রাজার মতন থাকতে অনুমতি আছে, থাকো রাজার মতন, ভালো খাও, ভালো পড়ো, ভালো ঘোরো, আনন্দ থাকো, আনন্দে করো, কিন্তু কখনো ভুলবো না যে আমি কি আছি, ঋষি আছি, তাই না? একটা সাধক আছি, একটা সাধনার পথে আছি, আমারও একটা জীবনের উদ্দেশ্য, একটা লক্ষ্য আছে, আর সেই লক্ষ্য আমার চোখে সবসময় থাকা যায়, তাই না? তবে তো সাধনা চলছে। আর লক্ষ্যের থেকে যদি চোখ সরে গেল, সাইট সিনে ঢুকে গেল, তখন আর আমি সাধক থাকলাম কোথায়? তখন তো আমি নেমে পড়লাম রাস্তায়, সাইট সিনের গলির মধ্যে ঢুকে গেলাম, এবার কতক্ষণ সে গলিতে কাটাবো, টাইম ওয়েস্ট হয়ে গেল, আবার সে গলি থেকে বেরোতে, সংকল্প গুটিয়ে নিতে টাইম লাগবে, একবার সংকল্প কোথায় ফেসে গেলে সহজে বেরোতে চায় না, তাই না? তো অতটুকু টাইম পুরোটাই ওয়েস্টেজ, আমি তো পথ এগোলাম কিনা সেইখানেই গলির মধ্যে ঘোরাঘুরি, তাই না? तो बाबा बोलছেন और कोई की बुद्धि में नहीं है जितना तुम्हारी बुद्धि में है, तुम ही जानते हो अब वापस जाना है। तो কি লক্ষ্য দিল বাবা? সব হিসাব কিতাব মিটিয়ে, সব দেনা পাওনা মিটিয়ে এখন কোথাকার পথিক আমরা? वापिस रिटर्न जर्नी करते হবে, তাই না? হিসাব চুক্তি করে দিতে হবে। शिव भगवानो बाच भी है, वो पतित पावन लिबरेटर गाइड है, कृष्ण कोई गाइड नहीं है, इस समय तुम भी सबको रास्ता बताना सीखते हो, इसीलिए तुम्हारा नाम पांडव रखा है, तुम पांडवों की सेना है, अभी तुम देही अभिमानी बने हो, তাই না? যেখানে যেখানে তীর্থস্থান থাকে সেখানে পান্ডাগুলো থাকে, বলে না পান্ডা, তো পান্ডা হলো কি করে? যারা গাইড হয়, যারা সবাইকে ভগবানের, ওরা তো প্রতিমা দর্শন করায়, আর আসল পান্ডা বা আসল পাণ্ডব কি করে? ওরা আসল ভগবানের কাছে পৌঁছে দেয়। तुम पांडवों की सेना है, अभी तुम देही अभिमानी बने हो। কি বললো বাবা? কি হয়েছি আমরা? শিওর? শিওর দেহি অভিমানী হয়েছি না ডাউট আছে? কতক্ষণে দেহি অভিমানী থাকি আর কতক্ষণে যে দেহ অভিমান আসে সব কন্ট্রোলে থাকে। তো যেদিন পুরো কন্ট্রোল চলে আসবে, পুরো দেহি অভিমানী স্থিতি হয়ে যাবে, তখন তো বুঝবো যে সব কেটেছে, হিসাবে গুলো শেষ হয়েছে। तो जानते हो अब वापिस जाना है, यह पुराना शरीर छोड़ना है, सर्प का मिसाल, भ्रमरी का मिसाल, यह सब हैं तुम्हारे इस समय के। बाबा एग्जाम्पल दिए বোঝাচ্ছেন, সাপ যেরকম খোলস ছাড়ে, তো যাবার সময় যেই বাবা সাক্ষাৎকার করালো, বাচ্চে আ যাও, তো বাচ্চা চলে যাবে তো সাপের খোলস ছাড়ার মতন না, বলবে বাবা একটু একটুখানি, কত কাজ বাকি, এখন থেকে গেলে হবে না বাবা, আর 2-4 দিন, এরকম বলবো না তো? হাজি করতে পারবো? तो बाबा बोलছেন तुम अभी प्रैक्टिकल में हो, वो तो यह धंधा कर न सके, तुम जानते हो वो कब्रिस्तान है, अब फिर परिस्तान बनना है, तुम्हारे लिए सब दिन लकी हैं, तुम बच्चे सदैव लकी हो, गुरुवार के दिन बच्चों को स्कूल में बिठाते हैं, यह रस्म चली आती है, तुमको अभी वृक्षपति पढ़ाते हैं, यह बृहस्पति की दशा
तुम्हारी जन्म जन्मांतर चलती है। यह है बेहद की दशा। भक्ति मार्ग में हद की दशाएं चलती हैं। अभी है बेहद की दशा, तो पूरी रीति मेहनत करनी चाहिए। तो बाबा बोलছেন পুরো মাঝে মাঝে বাবা বলে না 20 নাখুন का जोर लगा के पुरुषार्थ करो, মানে যতটা যেতে পারি, যতটা করতে পারি, সব শক্তি দিয়ে যতটা সম্ভব पुरुषार्थे এগিয়ে যেতে হবে। तो पूरी रीति मेहनत करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण कोई एक तो नहीं है ना, उन्हों की तो डिनाइस्टी होगी ना। बाबा बोलছে लक्ष्मी नारायण एक থাকবে না, যত নারী আর পুরুষ সবকটাই লক্ষ্মী নারায়ণ, পুরো বংশ চলবে দেবী দেবতার, তাই না? जरूर बहुत राज्य करते होंगे। लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी डिनाइस्टी का राज्य चला है। यह बातें भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम बच्चों को यह भी साक्षात्कार हुआ है कि कैसे राज तिलक देते हैं, তাই না? বাবা সাক্ষাৎকার করিয়েছেন যে কিভাবে বাচ্চা জন্ম হলে উৎসব হবে, কিভাবে স্বয়ম্বর হবে, কিভাবে রাজ তিলক হবে, কিভাবে মৃত্যুর সময়ে সেই সময় কি হবে, বাবা সব কিছু সাক্ষাৎকার তো করিয়ে দিয়েছেন। तो सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी को कैसे राज्य देते हैं। माँ बाप बच्चे का पांव धोकर राज तिलक देते हैं, राज्य भाग्य देते हैं। यह साक्षात्कार आदि सब ड्रामा में नूंद है। इसमें तुम बच्चों को मूंझने की दरकार नहीं है। तुम बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो और दूसरों को भी बनाओ। যতবার বাবা সাক্ষাৎকারের কথা বলে, বাবা বলে এবার বাচ্চারা যেন কনফিউশনে না আসে যে আগের বাচ্চাগুলো সাক্ষাৎকার করতো, বাবা আমাদেরকে কেন করাচ্ছে না। বাবা বলে না যে সাক্ষাৎকারের পাঠ এখন বন্ধ আছে, সাক্ষাৎকারের পাঠ খুলবে, তাই না? तो तुम बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो और दूसरों को भी बनाओ। तो बाबा बोलছেন কি কাজ? स्वदर्शन चक्र ফিরাতে হবে, বাবার ইয়াদে কর্ম করব, আর बाबा बोलছেন दूसरों को भी बनाओ। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली, स्वदर्शन चक्रधारी सच्चे ब्राह्मण। शास्त्रों में स्वदर्शन चक्र से कितनी हिंसाएं दिखाई हैं। अभी बाप तुम बच्चों को सच्ची गीता सुनाते हैं, यह तो कंठ कर लेनी चाहिए। कितना सहज है, तुम्हारा सारा कनेक्शन है गीता के साथ। गीता में ज्ञान भी है तो योग भी है। तुमको भी एक ही किताब बनाना चाहिए। योग का किताब अलग क्यों बनाना चाहिए? परंतु आजकल योग का बहुत नामाचार है, इसलिए नाम रखते हैं ताकि मनुष्य आकर समझें। आखिरी यह भी समझेंगे कि योग एक बाप से लगाना है। जो सुनेंगे वो फिर अपने धर्म में आकर ऊंच पद पाएंगे। तो कार संगे जोग থাকবে? एक बाबार संगे। अच्छा, मीठे मीठे शिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। अपनी दृष्टि बहुत अच्छी पवित्र रखनी है। अपनी दृष्टि बहुत अच्छी पवित्र रखनी है। ईश्वर ने मनुष्य से देवता बनाने के लिए, ईश्वर ने मनुष्य से देवता बनाने के लिए एडॉप्ट किया है। इसीलिए
पतित बनने का कभी ख्याल भी न आए। इसीलिए पतित बनने का कभी ख्याल भी न आए। दूसरा, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए सदा उपराम रहने का अभ्यास करना है। सदा उपराम रहने का अभ्यास करना है। तो लक्ष्य मने थाकबे तो कोथाय थाकबो? सूक्ष्मबतने और साक्षी हये रोल प्ले करब। बाबार साथी और दुनियार प्रति साक्षी। इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखना है। तो उपराम थकबो और साक्षी होए थकबो। इसी अभ्यास से अवस्था एक रस बनानी है। इसी अभ्यास से अवस्था एक रस बनानी है। तो बाबार संगे थाका और दूसरा साक्षी हये सबाई रोल देखा। এই প্র্যাকটিস যদি করতে পারি তাহলে একরস স্থিতি ধারণ করা, সম্পূর্ণ হওয়া, কর্মাতীত হওয়া সম্ভব হবে। তো এটা পুরুষার্থের হোমওয়ার্ক, লক্ষ্য। वरदान, हर कदम में पद्मों की कमाई हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों से संपन्न वातृप्त आत्मा भव। जो बच्चे बाप की याद में रहकर हर कदम उठाते हैं, वो कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। वो कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। मने थाकबे तो? कि हिसेब दिल बाबा? बाबार यादे एकटा झाड़ुई लागालाम, एक पाओ हाঁটলাম, किन्तु बाबार यादे, बाबा के साथी बानिए। तो कि जमा होबे? पदम जमा होबे, ताई ना? इस संगम पर ही पद्मों के कमाई की खान मिलती है। इस संगम पर ही पद्मों के कमाई की खान मिलती है। संगम युग है जमा करने का युग। संगम युग है जमा करने का युग। अभी जितना जमा करना चाहो उतना कर सकते हो। अभी जितना जमा करना चाहो उतना कर सकते हो। एक कदम अर्थात एक सेकंड भी बिना जमा के न जाए। एक सेकंड भी बिना जमा के न जाए, अर्थात व्यर्थ ना हो।
অর্থাৎ ব্যর্থ না হো। বাবা বলছেন পায়ে পায়ে বাবাকে ইয়াদ তো করব, তো পদম গুণা জমা হবে, কিন্তু কন্ডিশন আছে। কি কন্ডিশন আছে? 1 সেকেন্ডও ব্যর্থ চলবে না। ব্যর্থ চললে কি হবে? যত প্লাস পদম হয়েছে ও তো আবার 1 সেকেন্ড হিসাবে মাইনাস হয়ে যাবে। মাইনাস পদম না, মাইনাসে 100 গুণা, জমাতে পদম গুণা, মাইনাসে 100 গুণা। বাবা একটু দিয়েছে কনসেশন, কিন্তু ভাবো সারা দিনে তাহলে জমা খাতা কত হচ্ছে আর মাইনাস মার্কিং কত হচ্ছে, তাই না? যত জমা করছি আবার খেয়ে নিচ্ছি কতটা। তো বাবা বলছেন तो 1 कदम अर्थात 1 सेकंड भी बिना जमा के न जाए, अर्थात व्यर्थ ना हो, सदा भंडारा भरपूर हो। सदा भंडारा भरपूर हो। तो किसेर उपरे अटेंशन? शुधु प्लास करब, माइनस से जेनो ना जाए। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म आमार जमा खाता थेके माइनस करिए देय। तो सब समय जेनो प्लास होते थाके, माइनस जेनो ना केटे जाए। तो सदा भंडारा भरपूर हो, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ऐसे संस्कार हो, ऐसे संस्कार हो। जब अभी ऐसी तृप्त व संपन्न आत्मा बनेंगे, जब अभी ऐसी तृप्त व संपन्न आत्मा बनेंगे, तब भविष्य में अखुट खजानों के मालिक होंगे। तब भविष्य में अखुट खजानों के मालिक होंगे, তাই না? বাবা বলছেন যার স্থিতি এমন তৈরি হয়ে গেল যে আমার কারোর থেকে কিচ্ছু চাহিদা নেই, আমি ভরপুর আত্মা, আমি তৃপ্ত আত্মা, আর এই ফিলিংসের সঙ্গে যে দেহ রাখলো, বাবা বলছেন প্রত্যেক জন্মে সে কেমন থাকবে? অখণ্ড খাজানার অধিকারী আত্মা থাকবে, তাই না? তো সবসময় কোন স্থিতিতে থাকার চেষ্টা করব? কারোর থেকে কোনো চাওয়া পাওয়া নেই, তাই না? কোনো জোর জবরদস্তি নেই, সবসময় ভরপুর আত্মা, তাই না? সুখী আত্মা। स्लोगन, कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय, कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय, বাবা বারণ করছেন কোনো পরিস্থিতিতে আপসেট হব না। তো কেমন থাকবো পরিস্থিতিগুলোতে? কেমন থাকবো? আপসেট তো হওয়া বারণ আছে। अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो, नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। তো বাবা বলছেন সব বুঝে বসে আছি, বোকা নই, দেখেও দেখছি না, শুনেও শুনছি না, বলতে যে কেউ বলতে পারতো অথচ চুপ থাকছি, বলছি না, তার মানে বোকা নয়, তার মানে নলেজফুল আছি, সবই বুঝি, কিন্তু আপসেট সিচুয়েশন তৈরি করতে চাই না, তাই না? এরকম স্থিতি তৈরি করতে হয়। বাবা এই কিছুদিনের আগে, জানি না এই গত অব্যক্ত মুরলি বা ওর আগের অব্যক্ত মুরলিতে বাবা বলল না, যত নলেজফুল অত চেয়ারফুল, তাই না? अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आपके बोल में भी स्नेह भी हो, मधुरता और महानता भी हो, और सत्यता भी हो। तो बोल केमन होबे? एक तो स्नेहपूर्ण होबे, दुई मधुरता थाकबे, मिष्टि लागबे, कड़ुआ लागबे ना, कैटकैट करे बोलबो ना, ताई ना? और तीसरा महान भी हो, माने आशीर्वाद देने वाला बोल, कखनो अभिशाप वाला बोल ना।
आशीर्वाद शुभ कामना करने वाला बोल, और सत्यता भी हो, আর ফেক না, একদম অন্দর ভিতর থেকে সত্যি দিল থেকে যেন মিষ্টি থাকবে, দিল থেকে শুভকামনা থাকবে, আর দিল থেকে স্নেহ থাকবে, এরকম বল। লেকিন স্বরূপ কি নম্রতা भी हो। বাবা এই কদিন ধরে তো রোজ মুরলিতে বলে যাচ্ছে, সত্যতা কটু হয়, অপ্রিয় হয়, তো সত্যতার উপস্থাপনার জন্য কি চাই? সভ্যতা চাই, নম্রতা চাই। সত্যতা বলবো, কিন্তু সত্যি বলছি বলে এগ্রেসিভ হওয়া দরকার নেই। নির্ভয় হোকর অথরিটি সে বলো, যদি সত্যি কথা বলছো অথরিটির সঙ্গে বলো, দৃঢ়তার সঙ্গে বলো। লেকিন बोल मर्यादा के अंदर हो, কিন্তু बोलेर মধ্যে কোনো বাজে কথা এলাও নেই, তাই না? কোনো বাজে টোন এলাও নেই। তো দোনো বাতোं का बैलेंस हो, দৃঢ়তার সঙ্গে বলবো, অথরিটির সঙ্গে সত্যি কথা বলবো, কিন্তু তার মধ্যে কোনো রং ওয়ার্ডস বা রং মুড এলাও নেই। जहाँ बैलेंस होता है वहाँ कमाल दिखाई देती है। जहाँ बैलेंस होता है वहाँ कमाल दिखाई देती है, और वो शब्द कड़े नहीं मीठे लगते हैं, তাই না? অথরিটিও থাকবে, আবার নম্রতাও থাকবে, সম্মান। তো বাবা বলছেন, তো সে বল কি মনে হবে? শাসন আছে? ব্রহ্মা বাবা কি শাসন করতো না? না মম্মা করতো না, না দাদিরা দিদিরা শাসন করে না? সবাই শাসন করে, কিন্তু বাবা বলছেন সভ্যতার সঙ্গে। तो अथॉरिटी और नम्रता दोनों की बैलेंस की कमाल दिखाओ, यही है बाप की प्रत्यक्षता का साधन। तो क्यों भूल করছে তো অবশ্যই গাইড করব, হাজারবার করব, হাজারবার ভুল করলেও হাজারবার গাইড করব, কিন্তু নিজের স্থিতি সামলে, তাই না? অথরিটির সঙ্গেও বলবো, দৃঢ়তার সঙ্গেও বলবো, কিন্তু শব্দ খারাপ হবে না, আর স্থিতি খারাপ হবে না, ডিস্টার্ব হয়ে বলবো না। তো বাবা বলছেন তবে সত্যতা আর সভ্যতার ব্যালেন্স রেখে চলতে পারবো, তাই না? খুব কড়া করে হোমওয়ার্ক নাকি? চলো বাবার কাছে সবাই সূক্ষ্মবতন, চলো সব আলোর দেহ ধারণ করে নেবে, বাবার কাছে চলে যাবে, বাবার থেকে দৃষ্টি নেবে, বাবার থেকে বরদান নেবে, লাইট মাইন্ড নেবে। চলো।